Natantsika rehetrarehetra natona akaikaikaika fa izara zava-miafina ho antsika indray ny tenako androany. Anao kokoa antsika jiaby zanak'Andriamanitra rehetra, narahaba ny vahoaka malagasy, narahaba antsika rehetra kristianina tsy ankanavaka, narahaba antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra jaina, narahaba ary nanonona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy indray. Asaiko ianao anaraka nyity lesona ity izay anisany hoe lesona ilainao andraisanao zava-baovao indray androany makasika ny valim-bavaka. Inao fa ilainao zany ary anisany zavatra tadiavintsika kristianina ny valim-bavaka. Manasanao avy hatrany fantoka mivavaha, mialohany andrenesanao ny afatra mivavaha, tena mangata amin'Andriamanitra mihitsy mba umura aminao mandray lesona, mba umura aminao ny mandray révélation, mba umura aminao androany ny atakatra zavatra tena idongy mihitsy Jesosy eo mitenena hoe mivantana amiko mihitsy hoe aoka hoe Jesosy mba ho anahy mihitsy ty afatra androany ity, tena iadivarotra amin'Andriamanitra. Sotranao zay tompo, deranao zay, manome voninahitra anao ndray zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Faly zay tompo satria nomenao tombonandro, nomenao herinandro vaovao indray, nomenao fahasalamana, nomenao fitahina tanjaka ery ahafahana mandrianao. Tahio tompo reto vahoaka anao be da be zay manaraka mivantana, tahio Jesosy eo ny kristianina rehetra tsy ankanavaka, tahio Jesosy eo ny fandrenesana ny afatra ao androany, orakofana amin'ny rano Jesosy ty herinandro ity, orakofana amin'ny rano Jesosy ny fandrenesana ny afatra, tahinao manokana Jesosy eo zay rehetra manaraka. Aoka mba tenao fotoana ankasitrahana indrindra tompo ty fotoana androany ity, hitondra tombotsoa lehibe, hitondra vokatra, hitondra fiainana, hitondra valim-bavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Misaotra tompo, meo anay ary androany tompo le fatakarana, meo anay tompo le ositra, meo anay ny fahasoavana ahafahanay manaraka anao ankatony didinao. Misaotra anao zay Jesosy, deranao zay, manandratra avy ny anaranao. Fantatray tompo fa tianay anao ary inonay androany fa amaly vavaka ianao. Misaotra dada malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Eto ry havagna dia tsy mitsahatra manasa antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka, manasa antsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra, manasa anao zay mbola any ambadimbadika any tongava ety akaiky ny telenao, ety akaiky ny telefona, akaiky ny ordinateur, mba andrenesanao ny afatra indray androany. Ary za moa de tena tiako de tiako manentana anao mialohan'ny enotsika ny zao afatra izao mba hivavaka, mba hitady an'Andriamanitra, mba anana etaeta ianao androany, ary indrandrindra ifantohanao tanteraka. Tena mba miangavy mihitsy zany mba tena raiso hoe mba olona miona amin'Andriamanitra ianao androany fa tsy miona amin'olombelona. Zay mba apresiako hoe mba mivavaha, aondreo ny lohanao de mivavaha, miresaha amin'Andriamanitra, miresaha amin'ny fanamasina tena teneny mihitsy izy. Dao zasy ianao samby hivavaka, dao zasy ianao samby hanomana ny fanatsika. Vajinda la bobo sika de gebaya.
Mushenda la roshika dagabaye. Mekorako mapapapasaka tapalapa. Londele bobo shika rakamante. Eindola bobo sindala baba shanto. Sami mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Sami miaontso ny anaran'Andriamanitra. Sami mangataka ny fanatren'Andriamanitra. Tena tenenitsy hoe Tompo hoeto ao anilanao ahy. Hoeto miaraka aminao ahy Jesosy. Sotra anao Tompo. Sotra fanamasina. Ianao ilay Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra be fitiavana, mahay ny zavatra rehetra. Ataovy mihaona aminao ny olona androany Tompo amin'ny alalan'ny teny. Ataovy mihaona aminao ny olona androany fanamasina amin'ny alalan'ny message divine. Ataovy mihaona aminao ny olona androany Tompo mba hahafantarana ny secret ny valim-bavaka. Misaotra anao zay Jesosy. Mankalaza anao zay. Mitompy anao zay. Mila anao zay. Mangetaetanao ny fananay dadamalahy. Oh ndolobo shekarakana. Mila anao zay Jesosy. Milanao zay fanamasina, milanao ny herinandronay ity, milanao ny fahasalamanay. Oh, rakamaseka londolobo seka dabala. Milanao zay fanamasina, milanao zay dadamalahy. Tario zay mba hitanao amin'ny alalan'ny teny, tario zay mba hitanao amin'ny alalan'ny fampianarana, tario zay mba hitanao amin'ny alalan'ny ty lesona androany ity. Sotra Jesosy, sotra fanamasina. Oh, halleluja. Miantso anao zay amizao maraina izao. Miantso anao ny vahoaka malagasy, miantso anao ny firenenay Jesosy. Mila anao zahay amin'ny fiainanay. Ianao ilay Andriamanitra nahary an'izao rehetra zao. Miantso anao zay mba hiasa amin'ny fiainanay. Ianao ilay nampianatra anay hoe antsoia dia ho valiko ianareo. Antsoia ho ianao dia ho valiko ianareo. Miantso anao zay. Mila anao zay. Ary nampananteny anao fa anao zava-mahagaga, sarom-pantarina zay mbola tsy fantatena. Miantso anao zay dadamalahy. Oh, halleluja. Tario ara zay dadamalala mba hitanao. Tario zay mba hiona aminao. Tario zay mba hitan'ny fahatsaranao, ahitan'ny fahalebiazanao. Sotra Tompo. Sotra fanamasina. Oka Tompo mba ho hisy fiantraikany amin'ny fiainanay ty leson'androany ty. Oka mba ho hisy impacta any amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-bola, amin'ny fiarahamonina, na amin'ny lafim-piainanay rehetra Tompo. Oka ho hisy fiantraikany lehibe amin'ny ora lasa nabavy zay manaraka amin'ny vantanay io. Ity fotoan'androany ity. Sotra anao zay Tompo. Amen. Eny reva malalajaina amin'ny Jesosy Kristy. Faly za mihaona aminao a. Faly satria fitahina ho ahy mbola afaka mizara ndray androany. Tadio fa fitaovanao am-pelantanan'Andriamanitra zahay, natao izara fahasoavana, izara fahalalana, zay zavatra tenenin'ny Tompo amiko no zaraiko aminao eto. Ary mahazo antoka, mahazo matoky anao fa zava-panahy no zaraintsika eto mba ampitombo anao, mba hatonga anao lasa vehivavy mahery, lehilahy mahery, zay ny tanjony. Ary indrindra
amola volana ny ara-pana atongavanao any amin'ny fanjakany lanitra. Ka eto zany androany dia hozaraiko aminao ndray ary mamerina ny fiarabana ho atsika rehetra, manonona fiadanana amin'ny tokantrano misy anao io, manonona fandresena amin'ny fiainanao manonona mba ho isy lalana isokatra amin'ny fiainanao, tsy hiditsony io fa isokatra amin'ny anaran'i Jesosy, manonona faela velona, manonona fahitampity, indrindraindrindra ty sujet resantsika androany ty hoe manonona valimbavaka ho anao zay nivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ndroe la satria resakitsika androany ny zava-miafina afahanao mahazo valimbavaka. Itogaga ngambe anao tatoato pasteur tatoato otrany mampianatra vavaka satria tiako ianao ifanerasera amin'Andriamanitra. Zany ihany ravagna ny secret. Ray andro Andriamanitra de niteny tamin'ny Abrahama mihitsy hoe izaho izy no valipity lehibe ho anao. Ny fitahina lehibe indrindra de Andriamanitra. Rehefa ianao tena mifanerasera amin'ny Andriamanitra io, misokatra ho azy ny fiainanao. Misy zavatra tsy ampoizinao mitranga. Ray andro moa nisy zavatra salamzany, nisy mpivarotra volamena, bijoutier regny zany. Nampiantso izy zany ny tovovavy tsara tarehy jiaby tantana. De asainy safidy, tongava izy maka zay volamena tianareo indrindra. De samy ny safidy, ao moa ny safidy bague, ao ny safidy collier, ao ny safidy bracelet, ao ny safidy kavina, isan-karazany saminaka. Fa ny anankiray kosa tonga de le tompony le bijoutier mihitsy no ny fihininy. Zaho izy anao mihitsy izy no alaiko. Zaho tsy aka bijoutier fa anao izy no alaiko. De jerevy tsara zany fatakaran zany tovovavy zany, satria na mitany azy le tompona bijoutier fa maninona ny tsy bijou no alainao fa za. Io zay rehefa azoko ianao de ana ireo rehetra reo. Fa tsy maka anankiray na anankiroa tsony za. Tanao zany fatakarana zany. Aza maika azo vola, aza maika azo tokotany, aza maika azo fiara, azo trano. Ireny de fitaovana nomen'Andriamanitra. Fandana miazakazaka mitady an'Andriamanitra. Indrindrandrindra raha hitady an'Andriamanitra ianao de mila mivavaka. Eto moa tsika de miresaka an'le hoe valimbavaka. Tadidio ry havane, fa ny valimbavaka de natokana ho an'olona vonona hivavaka. Aza mieritreritra isangobary nefa tsy namboly vary. Aza mieritreritra ahita machine raha tsy makany amin'ny gare. Aza mieritreritra ahita roplanina raha tsy makany amin'ny aéroport. Tanao tsara zany fa ohatran'izany koa tsika miandrandra valimbavaka nefa tsy mivavaka, zavatra tsy possible zany. Mivaly ny zavatra nataonao no tokony andrasanao, fa tsy zavatra nataony hafa. Ohatra hoe zave no namboly vary de anao nijinjan'le vary, zavatra tsy possible zany. Ka zay zany mba ilana misy fotoana ianao mba manao culte personnel. Ianao mihitsy zany no mivavaka, anao rery no mivavaka, miona amin'Andriamanitra. Io tsy voatery tsy maintsy atao lava be, fa ataonao araka zay vitanao. Ny olona miresaka zany tsy voatery resaka lava be, matoa zay lava ny resaka, misy zavatra be da be tiana ho resaha. Fa misy fotoana tena miresaka zavatra fohy. Zay moa le ho azavaiko androany. Amaky ten'Andriamanitra tsika eo Mpanjaka voalohany toko 7:20. Mpanjaka voalohany toko 7:20. Ovakitsika manomboka ny 2:20. Mpanjaka voalohany toko 7:20. Mpanjaka 18. Izy ka mba misy baiboly anao zany mba sokafy. Fa raha tsy manana moa zany anao de mba enoy tsara mba afahanao mandray zavatra. Mpanjaka voalohany toko 7:20. Vakitsika manomboka ny 2:20. Mpanjaka 18:21. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha niaraka aminao any baibolinao de mba vakio fa raha tsy manana moa dia enoy tsara ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanjaka 18:21. Ary de nankeo amin'ny olona rehetra elikana na hoe mandrapovina no irosaina ianareo. Raha Jehova no Andriamanitra manara azy, fa raha bala kosa dia manara azy, fa ny olona tsy namaly azy akory. De hoy Eli tamin'ny olona, izaho irery ihany no sisa amin'ny mpaminan'ny Jehova, fa ny mpaminan'ny bala kosa de 50 lahy. Koa aoka ireo no anome vantotrombilahy 2 ho atsika, ary aoka izy no ifidy ny iray ho azy. De nandrasa azy ka
hametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa dia tsy asiana afo ao, ary za kosa anamboatra ny iray ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo koa ao, ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo, ary za kosa iantso ny Jehova izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no Andriamanitra, ary ny olona rehetra namaly hoe mariny zany teny izany. Ary Eli tamin'ireo mpaminany bala, mifidiana vaditr'ombolahy iray ho anareo, ka dia magnamboara aloha ianareo satria ianareo no maro, ary miantso ny anaran'ny Jehova Andriamanitra reo ianareo, nefa aza asiana afo ao. De nahaka ny vaditr'ombolahy ireo izay nomena azy ka namboatra azy, de niantso ny anaran'ny bala hatramin'ny maraina, ka mandrapitataovona ny andro izy nanao hoe ry balo eno izahay, kanjo tsy nisy nanoina na namaly akory, ary niinjakinjaka tamin'ny alitara zay nataony izy. Ary noho nitataovonana ny andro de nagnesoeso azy Eli ka nanao hoe miantso mafy ihany fa Andriamanitra izy, angamba sondriany tory izy, na miavela na nisy nalehany na matory anga izy ka tsy maintsy ho azina. De niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tegnany araka ny fanaony amin'ny sabata sy ny lefo, araka ny fanaony amin'ny sabatra sy lefona mandrapaha-loha-drata amin'ny tegnany. Ary na de efa nitsidika aza ny andro de mbola naminany any izy hatramin'ny fotoana ny fanatitra hariva, nefa tsy nisy nanoina na namaly na niaino azy akory. Ary Eli tamin'ny olona rehetra nanatona azy, de ary Eli tamin'ny olona rehetra manatona de nanatona azy ny olona rehetra. Ary Eli namboatra ny altaran'i Jehova zay efa rava, ka nakavato 12 araky ny isan'ny fireneny zanaky Jakoba zay niavian'ilay tenin'i Jehova hoe Israely no anarany. Amen. De jereo tsara, ary nandatra ny kitay hazo izy, de nandrasa ny vaditr'ombolahy ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo, de nanao hoe fenoy rano ny sisiny efatra, ka de ahidigno amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay hazo, de hoy izy ataovy indray zany, de nataony indray, ary koa izy tamin'ny ataovy indray koa izany, ary de nataony indray koa. Ary ny rano nikorotsaka manodidina ny alitara ka nofenony rano koa ny ady kely. Ary noho tamin'ny fotoana fanatitra hariva de nagnatona Eli mpaminany ka nanao hoe Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mieno ahy Jehova o, mba hafantarany reto olona ireto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. De latsaka ny afon'i Jehova ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra de niankoka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Amen. Hitantsika tsara zany ry havana teto fa nisy karazana fifaninanana teto, satria ny zanak'Israely lasa nisabaka, nizara roa zany zanak'Israely, nanan'Andriamanitra roa zareo. Zava-misy am'izao andro iainantsika zao zany, ao ny sasany sady mivavaka amin'ny Jesosy no mbola manompo samby, ao ny sasany sady manompo an'Andriamanitra ny fahotana tsy avela iny ambadimbadika iny. Maro ny olona ohatran'izany, ka fotoana zao isafidiananao anompo an'i Jesosy, manapa-hevitra anompo an'i Kristy, manapa-hevitra iverina amin'le Andriamanitra zay namorona anao. Tsy misy zavatra hafa namorona antsika olombelona afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ary io Andriamanitra namorona anao io ihany no afaka miregle probleminao. Io Andriamanitra namorona anao io ihany no mahafantatra hoe zao no ampy, zao no tsy ampy aminao. Io Andriamanitra namorona anao ihany no mahay ny mety aminao. Isika olombelona ry havana, na lehilahy ianao mianao na vehivavy, tsy ny safidy ho eto ambony tany ty isika. Tsisy nanao choix zany hoe za ande agny ambony tany agny. Tsisy nanao choix koa hoe za ho vehivavy na za ho lehilahy, fa Andriamanitra no niprograme anao de napetra neto ianao. De jereo tsara fa mianakendry ndraiky atsika
miseho beloa, miseho besaina, rehefa tonga eto ambony ty tany ty, samy manao zay tiany atao. Ao moa lasa misafidy manompo sampy, ao ny zazany misafidy manompo razana, fa tsisy ty hanompo an'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra ny nametraka anao eto, de ho gaga venao raha ho sarotra ny fiainanao, de ho gaga venao raha ho feno problème fogna ny lalagna andehananao. Ary ao moa ny sasany na de kristianina ara, alohany misafidy olo tsy mivavaka ataony vady, eo amizay mebe problème, me mitombo jaly, me mitombo karazana zavatra maro isan-karazany. Engany mba ho afaka ianao mbadiky ty fampianarana ity. Ka secret anankiray voalohany azahoana valim-bavaka. Amin'ny fotoana ianao zany mivavaka ka tianao hivaly ny vavaka ataonao, mila manam-pitiavana ianao. Fitiavana zany anisan'ny secret io. Satria misy ravagna olona mivavaka fa tsisy fitiavana. Misy olona mivavaka fa tsy tiany ralahany, miady amin'ny fianakaviana, miady amin'ny mpiarabelona. Raha tsy manam-pitiavana ny Eli zao ny olona teto, tao anatin'le verset nivakitsika teo, raha tsy nanam-pitiavana ny Eli de tsy nisy afony latsaka. Jereva amin'ny mpanjaka 18:30 miteny izy hoe manatona aho izy. De jereva nanatona ny Eli ny olona rehetra, nanatona ny Eli. Ka ny olona tsy manam-pitiavana tsy mahazo valim-bavaka. Tady zany raha ohatra zany ianao mbola mankahala olo, mbola feno fialonana, ianao le olona tia manaratsiratsy fiainan'olo, ianao le tia manao tatasika gauche à droite, ianao le tia mikritike mpanompon'Andriamanitra, tia mikritike pasteur, tia mikritike an'iregny mpivavaka regny, de tadidio fa naezaka hivavaka ary ianao tsy mahazo valim-bavaka. Satria le Andriamanitra fitiavana no ivavahantsika. Melohany amalininy etaetanao mijery aloha izy hoe mba manam-pitiavana ve ianao, manana an'izany fitiavana zany ve ianao. Zany revagna secret zany atoroko anao zany. Jereva teto fa ny ray fosaina tamin'ny Eli ny olona teto, nidina ho azy ny afo. Tianao ve mba hidina amin'ny fiainanao ny afon'Andriamanitra androany? Mila miray fosaina isika. Amen. Impiry anao zao mba namaly ny antson'ny pasteranao, sendra managnentana anao ny pasteranao, mba namaly an'izany fagnentanana nataony zany ve ianao? Satria ravana betabengy am'izao ny kristianina izay mpanompo an'Andriamanitra, izay andeha taoko hoe tena nafanafota amin'ny fagnarahandian'Andriamanitra, de am'izao andro sarotra zao lasa taferitreritra angamba ny sasany hoe tsisy indray Andriamanitra. Satria tsisy te ankalaza an'Andriamanitra, le zavatra fanaony teo anatren'Andriamanitra tsy ataony. De taoko hoe ianao zany le olona mpanadio fiangonana, na mifody ara ny fiangonana tokony tongany ihany ianao magnadio fiangonana. Ohatra koa hoe ianao le olona mpanohana ny asan'Andriamanitra, andeha taoko ohatra hoe ny pasteranao zany am'izao manofa trano, ohatra zany hoe magnofa trano le pasteur fa tsy manana fiangonana ivavahana. De aiza zany zao ny ofan'ny tragnom-piangonana? Satria ianao le mpanohana, mety ianao mihitsy le nanaiky hoe za pasteur no iantoka ny ofa tragnom-piangonana. Tsy ny antsika zany ny tsika tsy manofa, fa mampianatra atsika eto de miresaka zavatra marina. Satria betsaka ny kristianina variana lasa niala le fitiavana an'Andriamanitra atao anaty fo. Za tsy miresaka n'le olona tsy manana, fa mba mitodika aminao zay misy atao, mitodika aminao zay manana ny maizy anao. Mety misy adidy fa ataonao tamin'Andriamanitra, fa rehefa tonga ny krizy najanonao ny an'Andriamanitra. Tadidio fa ao anatin'ny krizy mihitsy ny mila an'Andriamanitra ianao. Raha sendra nisy zavatra efa fataonao amin'ny Jesosy, ndana ataovy hatramin'ny farany. Ny fanompona an'Andriamanitra rehefa tsy temporaire fa permanent. Ny fanompona an'Andriamanitra tsy hoe rehefa entaiketanimpo. Satria betabe manko revagna ny kristianina mitovy amin'ny Petera. Tanao Petera ndray andro noentin'i Jesosy izy tegna tendrombohitra. Izy tendrombohitra anankiray tsy na hoe tendrombohitra fiovantare. De rehefa noentina tany Petera, de niseho tamin'izy ireo Mosesy, niseho tamin'izareo Eli, ary namirapiratra ny taren'i Jesosy. De inona ozy anao nataony Petera aveo? Nampiantso an Jesosy mangingina izy hoe ndao tsika ozy anao trano lay, fa za mahay manao an'izany. Zany ozy izy ny spesialiteko. Ray ozy ataontsika ho anao, mantsy an Jesosy io, ray atao an'i Eli, ray atao an'i Mosesy. De nimezan Jesosy fotsiny moa izy tamin'izay fotoana izay. Marina fa amina afanampony anaovany azy, fa jerevy tsara vakio ny Baiboly fa melohan'io de fantatry Petera fa ny zanak'olona ozy izy tsy mba manana tragno izy tiany lohany, fa niandry an Jesosy namirapiratra Petera zay vao te hagnamboatra tragno an Jesosy. Misy olona sasany ohatran'izany.
misy zavatra andrasany vo afana izy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny fanompoana an'Andriamanitra rehefa asandrasana ninninina, asandrasana zavatra manaitaitra fa ataovy amin'ny fitiavana. Mitodika amintsika kristianina rehetra, tsy haiko zay hosorena amin'izany, tsy mampaninina, zakaiko ny fahasorenanao. Fa ny zavatra marina foana. Ary de mampalahelo fa be da be tsika kristianina manakina mpanompon'Andriamanitra. Satria misy rahalahy, misy mpanompon'Andriamanitra amina fiangonana sasany tena magnafatra mihitsy aterony ampahafoloka reny. Ao ny tena mandefa numéro telefona mihitsy, ny fanatitra atao amin'ity, ny ampahafoloka reny atao amin'ity. Inona ny probleminao amin'izany? Tsy fantako. Inona ny olany? Sahalanao izy raha tahin'Andriamanitra. De jereo zay toe-potsika zay, isika milaza fa mpivavaka no tia manakina fivavahana, nefa isika miandry valimbavaka. Aza mifanakina ry havana, andao ifankaty, andao ifanoana. Izy ange tsy nanery anao hoe tsy maintsy manao ianao hoe. Fa isika zay mahatsapa resy lahatra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, tohizo ny fanompoana ny Tompo. Fa io fangatsiatsiahanao io agnararotany devoly anao io. De nefa jereo rehefa tonga ny problème tsy maintsy hitodika any amin'le mpanompon'Andriamanitra fogna angesika. Ny mpimasy ane tsy andeha hitsitsitsy anao zany. Reo olona mpagnarabo reo ane tsy anampy anao ary tsy hitondra anao ambavaka. Fa ny pasteuranao ihany mahadigny dreky anao, mahary dreky. Regny ihany no tsy miala aminao regny. Firifiry moa ny zanakara-panahy manao zavatra hafa. Fa rehefa miverina izy resy ny dada soamantsara. Ka mitodika aminao zay miaino io tsarovo ny fanompona zay efa nekenao teo anatren'Andriamanitra. Aza adino reo karazana voady zay efa nifanaovanao tamin'Andriamanitra. Mety misy amintsika efa nifanaiky tamin'Andriamanitra fa za Jesosy mandritry ny androm-piainako, raha tahinao ateriko anao ny ampahafoloka reny. Za Jesosy raha tahinao tena anao an'izao za, anao andry za. Fa ndrendray ry havana, adinotsika izy regny indrindra tato anatin'ny krizy. Ao amin'ny sasany de apriminao, tsy hoe tao inona izy io. Ao ny sasany tsy vakiny lotsony zany fa hoaniny daholo. De ireny zavatra regny adinonao fa magnaraka vafarao ane izy regny. Ary ndrendray lasa miteraka problème amin'ny fiainanao. Sasany mafoy zavatra fatanitany atao agny ambadika agny, nefa agny zay ny pasteuranao mety magnofa tragno mpiangonana. Agny zay ny pasteuranao mety mandoa jirama ho an'io fiangonana re io. Aiza nefa ny fieritreretanao amin'izany. Milamina ve ny sainao, ary raha sanatriny vava misy fasairana regny mpanompon'Andriamanitra regny, mitrehitra venao fa ijoro tsara ny ara-pananao. Zaho eto tsy miresaka ny anahy manokana, fa miresaka andreo rahalahy, reo mpiara-mivavaka, indrindra reo mpiara-miazakazaka, reo mpanompon'Andriamanitra rehetra zay ao anatina fasairanana. Raha sendrenao ka zanaka regny mpanompon'Andriamanitra regny, nizaniza ray aman-drenino ara-panahy, ajao izy, tiavo izy, raha tiazo valimbavaka ianao. Ny sekret eto na tonga ny afo nidina satria ny ray fo, ny ray saina tamin'ny Eli ny vahoaka an'Andriamanitra. Afatra ho antsika zany ary trafokena tao ampony mahery zany ony ambava minagna ampo mieritreritra. Anjaranao zany mandray zay tandrify anao. Aza hoentinao ankahalagna anazy zany. Aza hoentinao ndray koa anaovanao resabe. Namango pasteur ataony niany zay, nagnano an'izao izy tao androany zay. Fa tena zany ry havana teny marina karan'izany matetiky tsy tian'olo. Raha vao magnitsy atsika indray tsy de azo tsika, fa le tiatsika le tsofogna rano fogna hoka ho tahiny hoka andresy hoka ho zao hoka nambady vazaha hoka regny ny tiatsika regny. Fa le mbo magnitsy atsika, iveregna atsika amin'ny fahamarinana, andeana atsika amin'ny lalagna marina, alatsika ndrendray. De jerevo matetika fa ny olona mpanakina mpanompon'Andriamanitra feno problème fogna fiainany. Jerevo regny olona tsy mba mafoy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra regny, lasa mafoy ho ana dokotera, mafoy ho ana zavatra hafa. Satria tsy manana Andriamanitra roa tsika fa ray ihany. Ary tadidio fa zay misy ny arenareo izy, agny koa misy ny fonareo. Faharoa, raha ianao tiazo valimbavaka, de ndana atsarao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fanamboarana ny altara zay efa rava. Ny altara de mirepresente fionana amin'Andriamanitra. Ny altara dia mirepresente relation amin'Andriamanitra. Aiza zao ny relation anao amin'Andriamanitra, atraiza zao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ity fiainana andalovantsika ty misy fetrany, tsy maharitra mandrakizay zany tsika eto fa mandalo. Voalazan'ny Baiboly moa zany fa 80 taona na 80 taona ozy raha ela indrindra
ny aignan'olo araiky ambony tany ary tahaky ny anendrenan'ny olona ho fatindray mandeha izy ny baiboly fa rehefa afaky zany de hoisy fitsarana ho tsarainy ianao ho adin'Andriamanitra ianao am'ireo zavatra zay niarahanao taminy teto ambony tany hoisy boky ao zay efa nanorata ina daholo ny zavatra vitanao teto fotoana zao mbola managna chance ianao iverenana amin'Andriamanitra averenao am'lony ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ho hitanao fa azo valimbavaka ianao matetika rehefa agna de lazaintsika fa asany devoly fogna mahatonga atsika tsy mahazo valimbavaka lazaintsika fa asany devoly fogna mahatonga atsika mijaly adinonao fa ianao le olona nantson'Andriamanitra nefa ianao ny vily lalana mila miverina ianao de ho hitanao fa ilamina ny zavatra rehetra mila tonga saina ianao fiainako ty tsy mety ty raha tsy miaraka amin'Andriamanitra de ho hitanao fa ilamina ny fiainanao ka alamino atsarao ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny zavatra ataonao voalohany de ny fibebahana mibebaka raha fantanao fa navita fahotana ianao raha fantanao fa nanoto ianao mibebaka tsy mifona fa mibebaka samihafa moko revagna ny mifona nanao sala mizaza anankiray mangalatra siramamy mifona za papaozy fa tsy agnano fa maraigny mbola ataony koa fa ny tegna fibebahana de tsy mamerina an'le izy itsony ianao zay le andrasan'ny tompo zay mibebaka fa Andriamanitra ozy ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidin'ny olona mba hibebaka ka anao io ve tegna ny bebaka sa ny fona fotsiny satria ny olona mifona possible mbola manao izy rapitso ny olona mifona possible mbola manao izy après moi fa ny olona ny bebaka de apetraka mihitsy hoe afo nandorony lambako io izy zay riavagna nandrasan'ny tompo aminao miverena amin'Andriamanitra ianao miverena ry zazam-piodinao izy fa tsy ampanjovina mitavako aminao izay zavatra nosombanao atsarao mety ianao taloha le olona pihira fiderana fa zao anao lasa pihira manao zavatra zao tontolo zao ianao taloha mety tena hoe mpitendry tampiangonana fa zao anao mpitendry kabare zao moa mifody koa ny kabare asaiza raha tendrenao io miverena am Jesosy ianao alamino fifandraisana amin'Andriamanitra atsaharo ny avognavom-po atsaharo le avognavon-tsaina atsaharo le toetra tia mitsaratsara ny hafa fandana miverena amin'Andriamanitra atsarao ny fifandraisanao amin'ny tompo zay zavatra fantanao fa tsy mety rehetra avereno am'lony zay rehefa nakavato Eli teto amin'ny mpanjaka 18 teo nakavato 12 izy ireo zany no naverino amin'ny tompo le vato 12 tsy inona fa mirepresente ny zanak'Israely ny zanaky Jakoba 12 lahy zany hoe ny fianakavinao ndana mba avereno amin'Andriamanitra atsika reo zao misy amitsika reo maro kamarady mifanerasera amin'olona isanandro ary mety vitatsika mampibebaka olona fa tsy vitatsika mampibebaka ny fianakavitsika mety matona olo kafa am Jesosy ianao fa niavanao tsy rarahinao zay revony ny Eli teto riavana fa naveriny amin'ny loniny ny zanak'Israely ny fianakavinao rehetra avereno amin'Andriamanitra ary aza manaiky raha tsy efa miova fo ianareo menakavy aza manaiky jerevony ny Noa riavana fa nasain'Andriamanitra nampidirina tao anaty samby fiara ny fianakaviana ary tadidio riavana fa ny fitorina filazantsara ny fitomagna olona ho am Jesosy de mitaky fandavantegna tsy mora tezitra tsy mora kivy tsy mora ketraky satria misy olona itorina filazantsara fa bevava izy misy olona itorina filazantsara fa anao ndraiky miamiany pake ary misy amin'izy regny ela vao tonga saina karazana biby isan-karazany nasain'Andriamanitra nampidiriny Noa tanaty samby fiara anisy tamin'izy regny sokatra tortue mbaitra rehetra zany ampiditra tortue anankiray agnaty sambo amina toeragna mandeha amina kilometra maro fa tsy maintsy nandeha mora nisy tamin'izy regny ankora escargot fa de nanagna faharetana Noa zay ny natonga atsika mandrakitiny androany mbola mahita tortue mahita escargot mila managna faharetana koa ianao ny amin'ny fianakavinao zay mbola tsy mivavaka raha tianao iova izy ireo fa raha anao le olona maimaika lava raha ianao le olona mora sorena noho ny vavabe zay ataony de tadidio fa tsy voavonjy ny fianakavinao mitaky faharetana mitaky fandavantegna ny fitomana olona am Jesosy ao anatin'izay ihany koa raha te azo valimbavaka teboka anankiray fahatelo mila prière profond zany hoe mianara zany mba manao karazana vavaka avy agnatin'ny fonao agny tsy eto ambava eto ihany fa misy fotoana anao mivavaka avy agnaty fo regninao mihitsy zany avy agnaty fo le izy
anao zany raha mbola tsy tonga am'izay teboka zay de sarotsarotra ny ilazana fa hazo valim-bavaka ianao mianara manao vavaka avy anaty fo tegna agnaty fonao agny ianao mikorana tanao tsika ohatra hoe misy fotoana tsika ohatra miresaka amin'olona na miresaka amin'ny président fokotany miresaka amina manam-pahefana miresaka amin'olona fantatra misy fotoana tsika miresaka comme ça fotsiny fa misy fotoana ianao renao mihitsy hoe avy agnaty fonao le zavatra nyresanao de ohatran'regny zany mila atao rehefa mivavaka ianao de misy mody fanina ndraiky moko mametraka question hoe karakory ndraiky mivavaka agnaty fo zay karakory ndraiky mivavaka agnaty karaha ataonao mitike vadinao io anareo mifankahita voalohany taizany tiavanao anazy avy tagnaty fonao de ohatran'izay zany no tokony ataonao rehefa mivavaka zany tsy atao amina fetsaram-belatsy tsy atao quand même fa tena atao prière profond eo le izy ravana mila avoakanao avy any anatin'ny fonao mivavaka zay ataonao tsy maninona na tafitomagny arenao tsisy olana tsy maninona na tafangovongovotra ianao tsy maninona na misy manakina renao fa ataovy avy anatin'ny fo de avy eo a mianara koa zany mba manao karazana programme mbavaka raha ohatra anao te azo valim-bavaka mba asivy programme le vavaka tsy alefa fotsiny fa mba asigna programme ianao zany zao de ny mandregny karaha zao mba fa mandinia hoe inona daholo ny zavatra tokony ndesinao mbavaka antoandro inona daholo ny zavatra tokony ndesinao mbavaka harivariva asigna programme le vavaka manana programme mbavaka asio lera misy fotoana zany mba asivy lera tanao tsika eto zao isaky ny amin'ny fito maraina tsika tsy maintsy miona eto asivagna lera manaova emploi du temps mbavaka hoe za rehefa aminenina maraina tsy maintsy mivavaka za amiroa tsy maintsy mivavaka za rehefa amizao tsy maintsy mivavaka zay le programme mbavaka ny zavatra rehetra ataotsika misy lerany daholo fa ny fiainam-bavaka anao tsy misy lerany zara anao raha mivavaka zara atsika raha mivavaka zay rehefa anao zao maraina ohatra zao anao tsy maintsy mihinan-kanina magnino raha mba atao sary adigno amy 12 lateo vao mihina de rehefa tonga amy 12 tsy maintsy mihinan-kanina magnino raha atao sary adigno koa io de mba aminenina agny vao mihina raha vao zavatra ranofo mahalina atsika ary tsy adinotsika fa ny zava-panandry ndray ataotsika antsirambina mianara mametraka importance na fiainam-bavaka ho hitanao fa ohatra ny automatika zany koa ny valim-bavaka asa ataonao antsirambina ny fiainam-bavaka ao asivo emploi du temps asivo lera fionanao amin'Andriamanitra asivo valeur ny fionanao amin'Andriamanitra asa revagna fa raha za manokana zany tena anisan'ny zavatra anankiray tsy mampahazo aigna anazy zany hoe tsy nivavaka andro raiky zany le mivavaka ane tsy voatery mankany am-piangonana na agnaty tomobily na anao agnaty bureau na ianao agnaty tokantrano na agny amy WC aza riavagna tsy mahasakana an'Andriamanitra tsy hainao anao zany tena ataovy zany na ambony posy na ambony bicyclette na ambony moto azo atao tsara ny mivavaka ary io zany a tokony apetraka ao ho asa anankiray mihitsy ohatrany hoe iasa zany tsy maintsy miasa asa ny vavaka andraikitra tsy maintsy atao ny vavaka ka zavatra tokony apetraka ao a agnatin'ny programme am-piainagna ny mivavaka amin'Andriamanitra raha te ahazo valim-bavaka ianao teboka magnaraka de ny fankatoavana ny olona mpankatory avanao tsy maintsy mahazo valim-bavaka ny olona mpankatory de mba levolevy saran-tsaigna zany eto androany hoe inona daholo ny zavatra mba efa nankatoavinao teo anatren'Andriamanitra inona ny zavatra mba nilazain'ny tompo taminao de aveo nankatoavinao le izy mila miaina am'zany fiainana mpankatoavana zany tsika riavana satria misy zavatra zao asain'ny tompo ataonao nefa tsy ataonao misy zavatra mety bekon'Andriamanitra anao nefa tsy rarahinao akory mila miaina mifankatoavana tsika riavana ny fankatoavana anao azahoanao maso fahatelo ahitanao zava-miafina rehetra ao amin'Andriamanitra normalement moko riavagna ny maso anankiroa ihany raiky à gauche raiky à droite fa rehefa mankatoy anao de lasa managna maso fahatelo ahitanao zava-magaga avy amin'Andriamanitra mety iteny anao pasteur aiza ndraiky place ny maso fahatelo zany ohatra moa zany zavatra teneniko zany satria io masotsika anankiroa io a voafetra ny zavatra hitan'io fa le maso fahatelo tsy inona fa maso panahy ny olona mpankatoy zany mora be aminy lasa mahita fahitana ny olona mpankatoy zany tsy sarotra am'zany karazan'olo zany managna vision ary eo izy lasa mahiratra lasa hitany daholo ny fomba rehetra sy ny teknika afahana mitady vola ampandroso ny fiainany lasa misy zavatra automatique zany amin'ny fiainanao raha mpankatoy ianao
ndana remarkeo regny olona hitanao hoe lasa ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra regny fa enjagna be regny raha ankato. Misy zavatra tsy voatery ho fantanao ny dikany androany fa ndana ankato avy. Natonga ny Abrahama riavana ny valian'Andriamanitra netaetany nankato izy na de tsy fantany azy. Izy tsara petrapetraka tantragnony baba sy mamany de ozy Andriamanitra mantsy azy hoe mivoa ianao antragnony rainao sy ny reninao ankany amin'ny tany zay ampanantenako anao fa ataoko firenena lehibe anao. Vokatry zay fankatoavany Abrahama zay vaky tsara ny Baiboly fa be da be ny zavatra nafoiny Abrahama ny ray aman-dreny fianakaviany ary oran'ny Kaldiana io toerana be soltany nisy arena ankibony tany o varatra kely ny Gaza misy azy le toerana iadivan'ny Israely sy ny Filistina amizao. Toerana feno arena, toerana feno zavatra mahafinaritra ary ny ray aman-dreniny Abrahama tsy nahantry fa olona nanagna na izy azy. Fa nasaigna niala teo Abrahama de rehefa vokatry zay fankatoavany Abrahama zay lasa nampahitany tompo zavatra be da be izy. Jereo ozy Andriamanitra ny kintana ndana Isao ozy ny fasika raha maisany reva anao de ohatry zany ozy izy ny taranakao. Enjagna zany revana ny zavatra irany tompo ataonao androany tsy voatery ho hitanao androany ny valiny fa tsy maintsy hita maso ary azo tsapain-tanana ny valiny avy amin'Andriamanitra. Ndana mankato ary ny fankatoavana eny koa de tongotra anankiray fahatelo iarahanao amin'Andriamanitra. C'est la troisième pied. Tongotra anankiray fahatelo ahafahana miaraka amin'Andriamanitra. Normalement tongotra roa foana fa ny olona mpankato lasa manana tongotra fahatelo ahafahana miaraka amin'Andriamanitra. Zany ny riavagna mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra rehefa tena mankato misy zavatra tsy eritreretiny zany tranga amin'ny fiainany. Misy zavatra zay tsy vitan'ny olona vitany. Misy toerana zay tsy andehanany nizaniza fa izy rery ny mankany amin'ny toerana. De tadidio zany fa zay zavatra rehetra resako zay de vokatry ny fankatoavanao an'Andriamanitra. Satria ny olona mpankatoa dia matetika dalain'olona satria zavatra tsy mahazatra no asaina atao. Matetika dalain'olona ny olona mpankatoa. Hoe anare mirazonino. Anare ndraiky agnano raha karan'izay. Anare dalain'ny pasteur anare. Anare fa ahola ny fivavahana anareo. Be da be ny lasotro zany. Fa ny olona mpankatoa matetika zany zavatra iainana. Dalain'ny olona. Satria manao zavatra tsy mahazatra. Jereo Mosesy fa ny raha n'Andriamanitra nafaka ny zanak'Israely tamin'ny alalana tena. Pa imagineo nge zany. Tena nandeha agnalagna olo. Andeha iadivagna amina roi le plus puissant du monde à l'époque. De tiza fa i Farao. Tena nandesy miady taminazy. Tena ho nandeha agnalagna ny zanak'Israely. Fa noho ny fankatoavany Mosesy de jerevo tsara. Raha niresaka tamin'ny fianakaviana zao Mosesy possible na dalain-jareo. Anao ma Mosesy razonino. Anao ndraiky tsy mbo bagninofo ratsy anao iandroale. Anao ndraiky tsy mbo azona toromaso be. Anao ndraiky tsy mbo zao satria nahita zavatra zay tsy fahitan'ny olona. Reo le izy reo riavana. Mankatoavy anao. Na de tsy fantanao aza ny zavatra sain'ny tompo anao androany ankatoavy. Fa ombadiky ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ombadiky ny fankatoavana ny baikon'Andriamanitra misy valim-bavaka. Ka atsika matetika riavana tsy dinitsika reto zavatra resako reto fa maika foana atsika ivavaka. De taraina anao aveo hoe pasteur tsy haiko fa zany mivavaka adiny 3 isan'andro. Zany mivavaka adiny 2 isan'andro. Fa mba apetrako aminao kosa ny question atraiza ny fiainam-pitiavana. Mba manana fitiavana venao. Apetrako aminao kosa ny fanontaniana avy agnaty fonao venao mivavaka. Apetrako aminao ny fanontaniana mba olona mpankatoa anao io. Satria riavana ny olona vonona ahazo valim-bavaka de zay olona miaina ao anatin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Zay olona miaina ao anatin'ny fankatoavana zay nilazain'Andriamanitra. Enao ve mba mankatoa enao. Misy fotoana riavana antsika io misy zavatra tsy vitatsika. Fa rehefa mba misy kosa zavatra mba ibekon'Andriamanitra anao, ndana ataovy. Ndana mba ataovy. Raha te ahazo valim-bavaka enao. Teboka anankiray fahenina maranantsika anazy mivavaha miaraka amin'ny fahatakarana. Mivavaha miaraka amin'ny fahatakarana. Zany hoe zay zavatra takatrao no entinao mangataka amin'Andriamanitra. Mila mivavaka tsika miaraka amin'ny zavatra fantatra, miaraka amin'ny zavatra hay. Tadidio tsara fa enao de zanaka anao agnatren'Andriamanitra, zanaka fa tsy piasa. Zay ma hoe zanak'Andriamanitra tsika. Mba takatrao ve zany? Ohatrotry ny ahoana ary ny zavatra azona zanaka angatahana amin'ny babany.
ary mila fantanao fa Andriamanitra dia tompony zavatra rehetra. Andriamanitra manana zay rehetra ilainao. Amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia possible. Zay zavatra zay aloha mila takatrao. Rehefa takatrao zany ho hitanao fa mora aminao. Ary zay nahatonga an Jesosy nandrara mihitsy hoe rehefa mivavaka ianareo dia aza manao teny miverimberina tahaka ny gentle izy. Misy amintsika rehefa manao teny miverimberina. Ohatra zao ivavaka ito hoe Jesosy io, Jesosy io, Jesosy. Zany fogna raha volagnina eo. Ao ndray ny sasany mibebaka tompo, mifona tompo, mifona. Agnatin'ny direct izy mifona fo, averimberina. Tsy azo ny antoka zany fa mamela azy Andriamanitra. Tsy azo ny antoka zany fa mamindra fo aminy Andriamanitra. Ny zanaka riavana matetika rehefa miresaka zavatra amina ray aman-dreny, teny anankiray monja dia fa azahoany zay tadiaviny. Indrindra fa raha zavatra angatahany ka ananany le ray aman-dreny, tsy manahirana anazy ny mahazo an'iny. Jerevitsika tsara atsika ndray fa misy zavatra riavana zay tongotongontsika matetika. Amevo za, amevo anjao za, amevo anjao za, amevo anjao za. Le izy ange tsy hoe tsy anagnan'Andriamanitra. Fa mba misy fotoana Andriamanitra mba miandry anao anagna fahatakarana. Ka mba magnentana atsika rehefa mivavaka, mivavah miaraka amin'ny fahatakarana. Zany mba ilagna fampianarana salamizao mba hampitombo ny fahatakarana ao anatinao. Satria riavana ny fiainam-panahy dia miainga amin'izay zavatra takatrao. Ny resultana fiainana iainanao androany dia miainga amin'ny zavatra takatrao. Mila mahataka zavatra tsika. Mila misy zavatra mba fantanao anao le mivavaka io. Matoroko anao maly fa Jesosy rehefa nampivavaka hoa dia nampianatra izy rehefa mivavaka nareo dia manaova takizao hoe raina eo zay any an-danitra. Igny vavaka nampianarin'ny tompo igny tsy natao androana devoly fa santionana vavaka. Leçon igny zany ny tena maro. Azo averina igny ohatra misy fotoana hoe raina zay any an-danitra, masina ny anaranao. Mamamerina le vavaka ianao. Fa tsy natao androana devoly igny. Tsy natao igny ivavahana ho an'olo marary. Raha marary ny zanakao tsy rainao zay any an-danitra no anasitrana azy. Fa miantso ny herin'Andriamanitra ianao hoe ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho sitrany ty zanako ty androany. Ohatran'izany. Fa azadigno rehefa miona amin'Andriamanitra dia antsoy foana izy hoe ray eo. Mipetraka zany ianao amin'izay fotoana zay en tant que zanaka. Père zany izy dia ianao le fils. Ianao le zanaka. Donc zany maventy be ny droit-nao anatren'Andriamanitra rehefa takatrao fa zanaka ianao. Satria ny zanaka ihany natao andova. Mila fantanao zany riavana ny arenanao amin'ny Kristy. Mila fantanao ny toeranao anatren'Andriamanitra. Ary melony amaranako azy dia tiako mba ho revelena kely anao fa amin'ny tontolo ara-panahy dia misy dingana, misy karazana etapy isan-karazany. Ao amin'ny etapy voalohany amin'ny faratampony ao dia tsy izy fa le Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanamasina. Ny Trinité zany. Reo ny voalohany, tsisy eky ambonin'ireo. Ary magnarakaraka an'ireo dia isika zanak'Andriamanitra, ny kristianina. Ary ny olombelona rehetra tsisy hoe ambony sy ambany zany fa mitovy daholo agnatren'Andriamanitra. Zasy ianao izao samby zanak'Andriamanitra. Fa tsisy hoe za satria za paster dia za masimasiny kokoa noho ianao. Non, samby zanak'Andriamanitra tsika. Fa ny zavatra ataotsika ny tsy mitovy, ny asa nampanaovy ny tompo atsika ny mety tsy mitovy, fa samby zanak'Andriamanitra. Isika zany mitoerana faharoa raha amin'ny tontolo mifanahy no resahana. Fahatelo magnaraka atsika ao dia ny anjely, reo anjelin'Andriamanitra zay natao hanompo atsika, manao karazana servisy ety ambony tany. Magnarakaraka an'ireo anjely reo zay vao Satana, le anjely maizina le mpivadika. Dia ao ambanin'ny Satana ao mbola misy olona anankiray dia tsy izy fa reo zay voafatotra ao anaty fahotana. Dia reo zany fa ratsy be riavana ny plasin'ny olona voafatotra ao anaty fahotana. Raha avy moa fotoana antsika hianatra an'izay hoe famahana fatorana zay amin'ny tontolo ara-panahy. Fa reo zany aloha ny atoroko anao. Ka tsy haiko aiza le toerana misy anao. Tsy possible zany Satana andeha hikidika anao satria ny plasy misy anareo tsy mitovy. Zay fatakarana zay mila iainanao. Ianao tsy tokony hatahotra devoly zany intsony fa ny devoly natao hatahotra anao. Satria misy hery lehibe ao anatinao zay tsy azony resena, tsy azony kitihana ary tsy azony nahifanatika aminao raha tsy saky ny devoly. Zay riavana ny afatra fohy azoko ny zaraina tamin'ity maraina ity. Mino fa ampy hoentinao mamakivaky ny herinandro zany. Mitsodrano ny fiainanao mba ho ambin'Andriamanitra ny enao, ho tahina mihoatra ny fiainanao, mitana maherin'Andriamanitra ny hikasika anao,
iaro anao amin'ny lafiny rehetra ny Jehovahandriamanitra. Tsofoko rano ty herinandro ty ho herinandro feno famirapiratana amin'ny fiainanao, herinandro isokafany lalagna rehetra zay nihidy tao amin'ny fiainanao. Tsofoko rano ho isy famatsina mahagaga ho ataon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao io. Tsofoko rano ahita am'izay anao ny zavatra tadiavinao io. Tsofoko rano ho isy fahitam-pity mbola tsy nenanao hatramin'izay manomboka iainanao. Tsofoko rano ho sitrana amin'ny aretinao anenao. Tsofoko rano ahita fity amin'ny mpiarabelona, any amin'ny toeram-piasana, any amin'izay zavatra ataony tananao. Mitsodrano ho feno fanambinana anenao, ho feno fitahinana ny fiainanao. Ny tana maheron'Andriamanitra ny hiaraka aminao. Zany tsodrano ataoko anao zany ho lasa zava-misy azo tsapaitanana ao amin'ny fiainanao. Zany tsodrano ataoko anao zany ho lasa zava-misy ary gagany fahavalo. Iondrika eo anoloanao ane ny problème rehetra, iondrika eo anoloanao ane zay mitsangana ao fahavalonao, ary manonona le fanambavaka iraikitra amin'ny fiainanao, manonona le fanambavaka hitoetra ao anatin'ny fonao, manonona le fanambavaka manomboka ahery ao anaty vavaka am'izay anao, ary atanjaka amin'ny tontolo ara-panahy. Tahin'Andriamanitra isika rehetra, ary mino sy matoky aho fa nampahery anao ny lesona zay nianarantsika androany. Mino sy matoky aho fa enao lay Andriamanitra, enao lay zanak'Andriamanitra, enao lay mpankatoa, enao lay olona tsy azony Satana atao ninina intsony satria velona i Andriamanitra zay ivavahanao. Ndao zasy anao hiaraka hisaotra ny tompo, ndao hiaraka anome voninahitra an'Andriamanitra tsika tamin'ny lesona zay niraisinao teo. Raha mba nandresy lahatra anao ny zavatra nampianariko anao, ndao mba hivavaka tsika. Misaotra anao zay Jesosy, mankasitraka anao zay tompony amin'ny fitiavanao anay. Matsiaro sambatra zay satria tsy mamelana irery anao. Matoky zay Jesosy eo fa nizaniza nanaraka amin'ny vantana, misy fahasoavana mikorina mankany amin'ny fiainana. Nizaniza nanaraka amin'ny vantana, misy fandresena manomboka mitranga amin'ny fiainana. Miantso ny herin'Andriamanitra ametraka fiadanana ao anatin'ny fonao, metraka fifaliana ao anatinao. Saotra dada malala, mankasitraka anao zay. Lefa somba misoran'Andriamanitra ianao ao anatin'ny segondra vitsy, ataovy pratika le lesona, de manomboba mivavaka misaotra ny tompo, manomboba mivavaka mideran'Andriamanitra. Saotra tompo, mankasitraka fanamasina, miantso anao zay. Saotra Jesosy, misaotra saotra Jesosy, mankasitraka mino anao zay Jesosy fa enao le miaso anatiny, sotrany ny voninahitra. Saotra dadamana, manantena anao zay Jesosy fa amaly vavaka anao. Saotra, saotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Zay riavagna ny fotoana afahantsika niaraka teto androany, tsy mitsahatra manonona fiadanana, manonona fandresena sy fahombiazana amin'ny fiainanao. Mivavaka ho anao foana, ary raha misy zavatra tianao entina mivavaka, aza misalasala miantso le numéro téléphone 034 43 858 15, 034 43 858 15. Igny numéro afahantsika mifanerasera, afaka mifampiantso, mandeha koa iny any amin'ny WhatsApp, afaka mifampiresaka tsika am 034 43 858 15. Tahina manokana ny anao manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.